бисмадону хеле иҷозат надорад. Аммо вақте шахс зиёрат рафт қабристон, ай ҳамин шоми шаби ҷумъа сар мешавад, рӯзи панҷшанбе ба ҷумъа, ай ҳамин шом вақт шумо мешавад то дамидани субҳи содиқи саҳари шанбера, яъне ки душаба як рӯз озодан арвоҳ, бештараш дар ҳам муҳаввитаи қабранд. мега вақте ки мерава ҳамун мурдаҳо мешиносанд, ши фарзанди фалония мегам падара зиёрат омадааст. барои сай кардан дар як ҳафта як бор имконаш боша наздик бега неметуни рӯз бирай. ай ҳамин дамидани шоми рӯзи панҷшанбе ки ҷумъа медроя, и ҷумъа душаба як рӯз ай то дамидани субҳи содиқи саҳари шанбера, шаби панҷшанбе ба ҷумъа, рӯзи ҷумъа, шаби ҷумъа ба шанбе. ин ҳамин муддат агар иншоалло рафтӣ огоҳ мешаванд, хабардор мешаванд, хурсанд мешаванд. ай ҳама беҳтаринаш ҳамун ҷумъа ёхи. ҳамин масъала нагуфтест. як шайх ҳамин ибни қаим ривоят мекунад, як китобе дора бо номи аррӯҳ. аҷибаш ҳамин ки ҳамин хонасохта ҳамин салафӣ ҳамин китоби нахондиянд. ин пиршон ҳисоб мехӯраву агар ҳаминро мехонданд иқа девонагӣ намекарданд аблаҳо. дар оҷа ин ҳамин қироати қуръон дар сари қабр мустаҳаб будан шуд. ин ҳамин шинохтану мақсад ин ҳамин чизоро сароҳатан бо далилу ҳуҷҷат ҳамин мардак овардагия. барои барош ягон кас дуо кунад фаизо лаҳиқатҳу конат аҳабба илайҳи мин аддунё ва мо фиҳа. вақте ки ҳамин дуоро мекунад ҳамун фарзанду дӯст барои маита мега аз ҳамин дунё тамоми нӯшу неъмати дунё боло ай. ой дунё чияи худаш охи? ҳеҷ мурда нест пур ҳасрат зи марг, ҳасраташ зон аст каш кам буд барг. ягон мурда аз марг пушаймонӣ надорад, надомат надорад муъмин боша агар. фақат ҳамин надомату пушаймонӣ дар чиай? туша камтара гирифтам, имкон бештар доштам, ҳамон имконота истифода набурдам. варна аз чоҳе ба саҳро уфтод, дар миёни давлату айши гушод, зин мақоми мотама нангин мунох, нақл афтодаш ба саҳрои фарох. набоша охи ин дунёро ба арсаи қиёмат муқоиса карда мешавад, дар муқоиса намеғинҷад. як дунёи пури чангу хоку инами касаливу вирусу вабо. охи одами муъмин раҳо мешавад, ҳамин мисле ки тифла ишками модар мебурояд гирия кардаву дунёи рӯшан надид баъд ором мегирад, анаму хел баъд орому роҳат мешавад. охи манзили сидқӣ на айвони дурӯғ, бодаи хосе на мастии зидӯғ. мега ва инна аллоҳа азза ва ҷал ла юдхилу ала аҳли лқубур мин дуои аҳли ларз амсола лҷибол. аллоҳи зулҷалоли вал икром аз ҳамин дуоҳову хатми қуръону хайру иҳсоноти як ҷумъа чӣ кореш мекунад, яки рафта наметавонад. шаб дар хобаш модарша мебинад, модар гила мекунад ки бачаам ман мантазир будам наомадӣ. баъди ҳамун хоб мегӯяд ки модарҷон шумо ай омадани ман хабардор мешед. мега бачаам ҳамин қабристона ҳамин шаҳр як кӯпрук ҷудо мекардааст. мегӯяд ай болои ҳамун кӯпрук шояд дар рӯз 1000 нафар бигзарад, ман садои шалфаи пойтара аз биёни ҳамин мардум мефаҳмам. хата шинохта носиб истад. хушо ба ҳоли касе ки мерава зиёрат мекунад, қуръон тиловат мекунад. алҳамдулиллоҳ гумон мекунам мусулмоне нест ки лоақал сураи ихлоса надонад. ҳамин 3 бор сураи ихлоса сидқан бихон, иншоалло худаш як хатми қуръон мешавад, савоби як хатми қуръон мешавад. ба рӯҳ мебахшид. ба худо қасам барои ӯ маита аз ҳамин дунёву тамоми нӯшу неъмати дунёро болотар ай. ҳазрат дар ҳадиси гӯҳарбор ки аз ибни аббос ривоят мекунанд мега ки малмайиту фил қабрилло калғариқи фил мо. маит дар дохили қабр мисли шахсе ҳаст ки дар об афтидасту ғарқ шудестай, ҳамин дар талосаи ҷонканияи мунтазире аст ки як аз дастша бигирад, ягон банд партоя ба қапа. янтазиру даъва. маит аку мунтазири қапидани даст несту, мунтазири як ҳафт дуо ай. янтазиру даъвата талҳақуҳу мин аб ав ав ах ав садиқ. ҳамин аз ягон дӯсташ ба хотири аллоҳ гардем ки бахшидем, худои таоло мебара мерасонаш.
و این هدیت الاحیاء الی الاموات الدعاء و الاستغفار لهم. به شک شبهه هدیه زنده ها از برای همون مرده ها این همی دعا و طلب استغفار در حقشون. زیاد دعا کردن در کاره. همین شب پیش خواب 3 بار سوره اخلاص بخونید. قبل اخلاص سوره فاتحه الحمد، 3 بار سوره اخلاص، فلق، ناس اوخی یا ختم قرآن شید. همگی همین 5-10 دقیقه وقت میگیره. در حقشون دعا کنی انشالله. هم خودت برکت میبینی، هم روح اونا بولیده میشه و در حق دعای خیر میکنن در اون عالمی برزخ. هم انشالله فایده و منفعت برای فرزندان میبینی. کما تدین و تدان. تو چه خیلی معامله کردی با هم خیلی معامله میشه. احسان و نیکی کردی در حق پدر و مادر، چی در وقت زنده بودن چی بعدی وفات شو، حتما ای فرزندم را میبینی. خدا کنه که همین فرزندای مسلمان همین درک کنن بفهمن. این همین نماز میخونه مخی سبحان الله، این نماز هم برای زنده منفعت داره، هم برای همون میت گذشته ها، خاصتا برای پدر و مادر. مجموعاً از برای تمام مسلمان ها همین نماز ما و شما فایده و منفعت داره. همون مقصد بسیار زاینتریزوانی بگیم چی بگیم، بسیار حواسمندن که همین مردم مسلمان نماز بخونن. در خدای آخر دعا میکنی اللهم اغفر لی و لوالدی، خدایا مغفرت کن مرا، مغفرت کن پدر و مادر مرا، ولی جمیع مغفرت کن مرا، مغفرت کن پدر و مادر مرا، ولی جمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات، تمام مردها و زنهای مؤمن و مسلمان. همین دعا در حق همش میره وکو. ولی بعضا ما فکر میکنیم یکی اگر همه مسلمان ها را کش کنم شاید ثوابش با پدرم کمتر بره. ما با ارشینای خود بچین میکنیم. ما را یک کس اگر 10 سوم داد بگه 10 کس دا تقسیم کن، مجبوره از سومی تقسیم کنیم. این فکر نمیکنیم که این ارشین و این ازمیرینیو این میریله ها برای پروردگار هیچ اعتباری ندارن. او 10 سوم خداوند در 100,000 کس میلیونی میته، عدد نداره، حساب نداره. و پروردگار قدیره که به همه کار قدرتش میرسه، همون ختم به همه به یگان کم و کس میبرن میرسونه. در حق دیگر رو دعا کردی، در حق تو هم دعا میکنن. سبحان پروردگار رحمت مغفرت کنه، در بحر جنت مستقرش بده. انشالله فرزند خوب وقتی پدر دوره حکم زنده را دوره. یکی همین نشانهایی که عمل منقطع نمیشه و همین فرزندی صالح هست. فرزندی صالح که داشته باشیم با یقین انشالله هر دعایی میکنن نماز میخونه اجر پاداش مثل آدم زنده که میگیری برای عمل قطع نمیشه. خداوند حفظت کنه.